Ću vam, moji dragi gledatelji, pričati o 10 glavnih uzroka zašto vi imate otekline u vašemu tijelu. Najčešće otekline pogađaju vaše noge, nožne zglobove, recimo i stopala. Međutim, vi otekline možete imati recimo i u stomaku, u rukama i u drugim dijelovima vašega tijela. Postoje uzroci koji su manje ozbiljni, a postoji itekako ozbiljne perspektive ovoga tipa. U današnjoj emisiji ću vam to zapravo pričati. Na kraju emisije ću vam dati nekoliko prirodnih savjeta kako možete pomoći sebi u kontroli ponekad ovih izuzetno ozbiljnih situacija. Dakle, pratite današnju emisiju, bit će vam, ja mislim, izuzetno interesantna. Jeste li znali, moji dragi gledatelji, da praktično 60% ili oko toga našega tijela čini sama voda? Dakle, mi vodu nalazimo i u stanicama, unutra i izvan samih stanica. Dakle, eksterno bitan dio zašto smo mi zdravi će biti tekućine koje kolaju u našemu tijelu. Međutim, ponekad iz nekih razloga taj tekućina se počinje značajnije nakupljati i počne stvarati određene vrste problema. I kada mi govorimo, postoji nešto što se naziva periferni edem. On znači oticanje ruku ili nogu i to se događa kada tekućina se skupi u vašim tkivima i uzrokuje teško natečeno pa čak i bolno područje u samome tijelu. Vaše tijelo radi na tome da osigurate i održavanje odgovarajuće razine vode u samim stanicama. Prirodno ravnotežuje unos vode i gubitak vode. Djeluje na održavanje ukupne količine vode i elektrolita u krvi konstantno. Međutim, brojna zdravstvena stanja i situacije dovode do nakupljanja previše tekućine u samim tkivima. Jedan od onih razloga zašto možda imate otekline u vašemu tijelu biti će izuzetno loša prehrana i specijalno disbalans onih bitnih elektrolita. Vi ako u vašemu tijelu imate problema specijalno sa natrijem, a isto tako sa magnezijem, kalijem i ostalim elektrolitima, moguće, jer vam oni rade, rekli smo, na balansu tekućina u organizmu, da imate puno veći problem toga tipa. Ključan nedostatak bitnih minerala i vitamina u vašem organizmu ovo može potencirati i to ću vam na kraju emisije reći šta će vama tu pomoći da se ova situacija može prirodno rješavati. Dalje, kada razmišljamo o oteklinama u samome tijelu, govorimo specijalno o određenim vrstama upala. Upale u tkivima mogu uzrokovati oticanje nogu, a upale mogu biti odgovor recimo na alergije, traume poput slomljene kosti ili ugonutog gležnja, određene vrste infekcija, rana u nozi, recimo artritisa, gihta ili ima nešto što se naziva celulitis. I to je što veliki broj osoba itekako moguće da ima. Ja vam to svakodnevno gledam u svojoj ordinaciji. Imate određenu vrstu upale. Može biti, rekli smo, problemi sa zglobovima, upala hrskavice, sinovijalne tekućine, uganuća, istegnuća i sl. Pa onda imate otekline u određenog dijela tijela i ukoliko je neka od tih perspektiva, moramo razmišljati kako ćemo to prirodno deaktivirati. Određene vrste upala mogu potencirati zadržavanje tekućina. Isto tako razmišljate da određene vrsta lijekova mogu uzrokovati edem, jer uzrokuju da razina natrija i vode u tijelu postane neuravnotežena i doprinose disfunkciji bubrega. Lijekovi koji mogu uzrokovati ovaj problem uključuju lijekove kao što su Ibuprofen ili Naproxen, inzulin, steroidne terapije ili lijekovi za visoki krvni tlak. I ajde, molim vas, ovo mi lijepo shvatite. Veliki broj vas ne shvaća jer pijete izuzetno velike količine lijekova da oni mogu uzrokovati otekline u vašim dijelovima tijela i ekstremitetima. I ukoliko sumnjate da je neki od lijekova zapravo uzrok, lijepo odite kod vašega doktora koji vam je prepisao te određene vrste lijekova, posavjetujte se s njime jer moguće da jedni od ili više tih lijekova koji konzumirate uzrokuju otekline. Jasno. Dalje, apsolutno niska razina proteina u vašemu tijelu može uzrokovati nakupljanje tekućina. Iz ove perspektive razmišljamo da tekućina lakše curi iz naših krvnih žila. Kada u krvi nema dovoljno proteina, specijalno koji se naziva albumin, to je protein koji proizvodi jetra. Pothranjenost ili zdravstvena stanja koje utječu na proteine u tijelo poput bolesti jetre i bolesti bubrega mogu uzrokovati nisku razinu proteina u samoj krvi. Jeste mi isto to tako lijepo shvatili? To je opet vezano za način života i prehranu koji konzumirate i dva iznimno teška problema. Jedni od najgorih problema zašto imate otekline u nogama bit će izuzetno loša funkcija jetre i bubrega.
Ukoliko vaše jetra i bubrezi ne rade kako treba, vama je puno jednostavnije nakupljanje tekućina u organizmu. Dakle, to su još jedni od onih opasnih uzroka oteklina u organizmu. Dalje, kada razmišljamo, postoje određeni problemi sa samim venama. Kada vaše vene ne mogu prenijeti dovoljno krvi u stopala, a zatim natrag u srce, to se naziva venska insuficijencija. Gležnjevi stopala postaju natečeni, krv se nakljuplja u vašim nogama, tjerajući tekućinu iz krvnih žila u okolno tkivo. To je najčešći uzrok oticanja nogu kod ljudi starijih od 50 godina, osobito kod samih žena. I to je praktično jedan od onih glavnih razloga zašto vi imate problema sa otečenim nogama, specijalno rekao sam žene iznad 50. i 60. godine pa nadalje. Imate problema sa venama. Dakle, loša funkcija vena, tjeranje same krvi prema srcu vam je izuzetno otežano, jer vaše vene ne rade kako treba, specijalne vrste ventila koji se nalaze u krvnim žilama više ne funkcioniraju. Jednostavno tekućina više ne ide kako treba prema srcu, nego se nakuplja u okolnim perspektivama. Dakle, problemi sa venama ili venska insuficijencija, jako vodite računa o tome jer puno puta to čak bude vezano sa dubokom venskom trombozom koja je izuzetno teško oboljenje. To je tako samo jasno. Dalje, kada razmišljamo, apsolutno kongestivno zastajivanje srca. Ako srce postane preslabo za pumpanje krvi oko tijela, skupit će se ispred srca i izvršiti pritisak na vaše vene. To može uzrokovati da tekućina iscuri okolno tkivo i to može dovesti do oticanja nogu i samoga trbuha, što je jako bitno za reći. Dakle, bolesti srca isto tako jako ozbiljan uzrok otekline. Mogu biti, rekli smo onda, i u stomaku, nogama, rukama i sl. Uz bolesti srca problemi sa plućima, specijalno fibroza pluća, jedan od onih uzroka zašto možete imati otekline u tijelu. Nažalost, situacija je takva slična i zadnja stvar što je izuzetno isto tako ozbiljna, postoji upravo nešto što se naziva limfni edem. Kada govorimo o limfnom edemu, znači oštećenje limfnog sustava i tijelo ne može pravilno odvoditi tekućine. To može uzrokovati edem koji se događa u rukama ili nogama, a poremećaj limfnog sustava se može pojaviti nakon postupaka poput operacije limfnih čvorova, mastektomije ili probleme sa samom cirkulacijom toga tipa. Isto tako o tome morate voditi naravno računa. Ajde, molim vas, moji dragi gledatelji, ovo su jedni od glavnih uzroka zašto zapravo nastaju otekline. Mi ćemo njih rješavati kada mi rješavamo i ovu perspektivu ozbiljnih bolesti. Dakle, rekli smo koji su u pitanju lijekovi, srce, jetra, bubrezi, limfni sustav, mi to moramo razmišljati kako da prirodno deaktiviramo. Na ovome kanalu imate tisuće video zapisa upravo namijenjeni poboljšavanju vašeg zdravlja. Potrudite se pronaći video zapise koja mogu pomoći iz ove perspektive. Kao što sam malo prije napomenuo, dakle, puno puta loša prehrana, kroničan nedostatak minerala i vitamina uzrokuje otekline u vašem organizmu. Puno puta, kroničan nedostatak nutrijenata uzrokuje probleme i sa srcem, i sa plućima, i sa jetrom, rekli smo, i sa venama i slično. I tu onda moramo razmišljati kako da pomognemo tijelu na najbolji prirodan način. I što može pomoći u uklanjanju otekina iz vašeg organizma? Specijalno redovito morate konzumirati vitamine, specijalno vitamin C, vitamin B1, B2 i vitamin D. Apsolutno redovito uzimate vitamin B6, 100 mg 3 puta dnevno. Kalijev citrat, 99 mg 3 do 6 puta dnevno. Postoji nešto što se nazivaju glogove bobice. Izvanredan su preporuka za ovoga tipa, tipične doze su 250 do 500 mg 3 puta dnevno i postoji jedna biljka koja se naziva Butcher's Broom ili bodljikava veprovina. 200 mg 2 do 3 puta dnevno može značajno pomoći, specijalno ukoliko imate problema sa venama. Ajde, molim vas, ovo me lijepo zapamtite. Dakle, nutrijenti su vam jako dobri, ovi minerali i vitamini, a rekao sam, jedan od najgorih perspektiva zašto vi imate problema sa oteklinama u nogama, biti će venska insuficijencija. Jedan od onih najboljih biljaka je upravo ta bodljikava veprovina. Nju pijete, dajete puno bolju funkciju krvnih žila, protok, cirkulacije krvi je puno bolji. Ajde, molim vas, vodite mi računa, a može značajno pomoći. Da li vi, moji dragi gledatelji, imate otekline u vašim nogama? Kako se one manifestiraju, kako se vi borite protiv njih, komentirajte dole ispod video zapisa. Jedna velika obavijest, moji dragi gledatelji. Od 1.12. Aure Centar YouTube kanal mijenja ime na Mario Lab YouTube kanal. Apsolutno sve ostaje isto, osim promjene naziva, jer će to više biti ovako vezano za mene osobno. Puno velikih novih informacija i novih situacija dolazi sa Mario Lab YouTube kanalom i puno drugih projekata.
dakle od mene osobno, ukoliko želite saznati što će se sve mijenjati u sljedećih recimo godinu dana, u mome dakle, djelovanju prema svima vama i u poslovnom aspektu, imate ovaj video zapis pored mene gore, kliknite na ovaj prozorčić pa potražite informacije ovoga tipa. I naravno svakodnevno ćete biti obavješteni o najbitnijim zdravstvenim informacijama prirodnih liječenja ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I još jedna bitna informacija. Postoji jedna savršena juha koji izvanredno djeluje na funkcioniranje vašeg srca, krvnih žila, zglobova i ima mogućnost takve uklanjanja na prirodan način oteklina iz vašeg tijela. Ukoliko želite saznati koja je to juha, kliknite na ovaj video zapis pored mene, mislim da ćete biti oduševljeni. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.